Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih pada KanWork kerana menjemputlah untuk bagi ceramah ni kan, hujung-hujung tahun ni. Alright. Okay, so kita akan mulakan dengan sedikit slide. Slide ni adalah sangat simple, sangat-sangat simple dan dia dalam bahasa Malaysia dan but I will also some terms I may sebut dalam bahasa Inggeris lah. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya. Tapi kita akan buatkan simple dan sekejap sebab rasanya kita akan fokus more kepada apa-apa question lah. Okay. Okay, so we will begin. So basically this is apa yang kita memang tahu, that is dekat Malaysia ni kita kanser di Malaysia ni yang paling common di Malaysia adalah kanser payudara lah. So kanser payudara diikuti oleh kanser usus besar, kolorektal dan kemudiannya paru-paru. Dan yang seterusnya seperti macam limfoma, seperti kanser nasofaring, leukemia, cervix dan sebagainya lah. So setiap individu di Malaysia tu, setiap individu di Malaysia tu 1 daripada 9 individu di Malaysia boleh mendapat kanser lah sepanjang hidup mereka. Dan kanser ni boleh menyebabkan masalah perubatan, kematian dan suffering ya. Sebab tu kita kena tahu mengenai kanser dan kita kena tahu bagaimana kita nak handle kanser as well as we should. Okay. So sorry. So as you know here, kanser ni adalah satu penyakit yang sangat sorry about this. Kanser ni satu penyakit yang sangat kompleks, satu penyakit yang sangat besar. It's actually a group of diseases yang mana boleh group of diseases ni, kumpulan penyakit ni boleh berlaku ataupun menyerang banyak tempat pada tubuh badan kita lah. So ada orang yang mungkin ada kanser payudara, ada orang yang mungkin mempunyai kanser darah ataupun ada orang yang mempunyai kanser di pundi kencing. Jadi dia mana-mana bahagian badan kita boleh berlaku kanser pada dia lah. So setiap organ atau sistem tu, sistem ataupun struktur ataupun sel mereka tu berbeza-beza. Jadi jenis-jenis kanser mereka juga berbeza-beza. Bagaimana kanser tu develop dan kemudian bagaimana kanser tu progress dalam setiap sakit tu juga berbeza-beza. Jadi yang penting untuk kita tahu kat sini adalah kita tak boleh compare kanser kita dengan kanser orang lain. Kita tak boleh compare rawatan kita dengan rawatan kanser orang lain sebab setiap sakit tu adalah berbeza. Okay, just remember that. So jenis-jenis kanser yang kita boleh tahu tadi yang berlaku kat mana-mana organ itu juga penting sebab selalu kita dengar pesakit tanya, doktor saya ada cyst dekat ovary. Ini kanser ke doktor? Ini boleh jadi kanser ke? Ataupun ada patient yang tanya macam fibroadenoma dekat payudara kan, sama ada ia adalah kanser ataupun boleh menjadi kanser. So perkataan kanser tu datang daripada pelbagai jenis subtype kanser macam contoh karsinoma, sarkoma, limfoma, melanoma, leukemia, myeloma. So ini semua adalah kanser ataupun barah yang ganas lah, yang malignan. So kalau ada perkataan itu dekat mana-mana bahagian tubuh, for example melanoma dekat liver, maksudnya itu adalah kanser dekat liver tapi jenis dia jenis melanoma. Ataupun orang tu ada B-cell leukemia. So dia punya kanser tu kanser yang jenis darah, leukemia tapi attack B-cell, for example macam tu. Jadi kalau macam perkataan tu perkataan lain, macam contoh dia cakap macam tu benign tumor of the ovary. Jadi dia bukanlah kanser, itu adalah something yang benign, something yang bukan kanser lah, tidak ganas dari segi dia punya behavior. Kalau kanser tu dia punya 3 karakteristik yang kita kena tahu adalah, satu, dia tumbuh dengan tidak terkawal ataupun dengan cepat dan tidak terkawal. So biasanya kita punya tubuh badan, struktur pada badan kita tu tak ada yang tumbuh tak terkawal. Biasanya dia memang terkawal. Macam contoh macam mana ada kita punya kuku ke, kita punya rambut ke tumbuh dengan tak terkawal kan. Jadi kecuali kalau kita ada kanser. So satu is tumbuh tak terkawal. Kedua adalah bila dia tumbuh tak terkawal, dia akan rosakkan bahagian organ yang dia tumbuh tu. Contoh seperti di gambar ni, macam kat sini ada tumor dekat bahagian paru-paru. Dan you can see here, bila you ada tumor yang besar macam ni, mengganti paru-paru kita yang normal, sudah tentu kita punya sistem pernafasan akan terganggu lah. Macam kat sini ada kanser yang berlaku di otak, jadi sudah tentu akan berlaku gangguan pada fungsi otak kita lah. Okay? Dan seterusnya lah, seperti kat sini macam kita tak boleh makan kan, kita ada kanser di bahagian mulut.
Dan ketiga adalah, satu adalah tumbuh tak terkawal, kedua dia akan invade ataupun destroy structures, nombor tiga adalah kanser-kanser ni boleh merebak ke tempat lain. So ni adalah tiga karakteristik kanser yang kita kena faham dan kita kena tahu inilah kanser, dan bukan kalau benda-benda lain tak ada karakteristik tu, maknanya dia bukan kanser lah. Okay. Okay, so bagaimana kanser terjadi? Okay, bagaimana kanser terjadi ni adalah kena faham, yang saya letakkan contoh kat sini, kanser payudara. Seperti kau nampak kat sini, payudara tu dia adalah satu organ kat badan kita ni yang exist in a system, ya. So payudara tu dia dilingkungi oleh kelenjar di ketiak, for example, kelenjar di tengah-tengah dada seperti kat sini, ataupun di bawah tulang selangka. Jadi pada payudara kita tu dia terbentuk daripada struktur asas dia, iaitu sel. So sel yang menjadi structure lobules dan juga ductus dekat kita punya breast kat sini. So bila berlaku apa-apa anasir ataupun apa-apa faktor atau apa-apa condition yang menyebabkan berlaku perubahan kepada sel di payudara, okay, sama ada perubahan tu something yang kita inherit, something yang kita dapat daripada keturunan kita, ataupun faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang berlaku tu dapat daripada persekitaran kita, seperti contoh macam UV radiation ataupun chemicals, ataupun macam viral infection ataupun smoking, alcohol. So all that akan menyebabkan berlaku perubahan pada sel di payudara ini, ya. So contohnya macam kat sini, boleh nampak kat sini sel normal ni, mula-mula sel normal nampak cantik macam tu. Kemudian kalau ada any of these causes menyebabkan berlaku perubahan pada sel tu, dan perubahan tu yang kita panggil mutasi lah ataupun mutation. So now the cells become abnormal atau they have changed. And then once dia berlaku perubahan tu, the cell acquire, dia dapat satu karakter iaitu pertumbuhan yang tak terkawal tadi. So sel tadi tu dia dah tumbuh dengan banyak, dan sekarang ni bila tumbuh banyak dah tak nampak dah organized structure seperti ini kan. Jadi dah sekarang dah jadi macam kelang kabut lah dekat bahagian tu. So tumor dah terbentuk kat situ. Dan lepas tu bila tumor tu dah jadi banyak, selain pada pertumbuhan tak terkawal, dia akan jadi invasion, ya. Dia akan jadi invasion whereby dia akan invade dia punya adjacent structures, dan kemudiannya selepas invasion berlaku, dan sel-sel tumor tadi ataupun kanser tadi akan boleh merebak melalui saluran darah kat sini ataupun melalui saluran limfa ke, dan seterusnya akan boleh masuk ke ataupun pergi ke bahagian tubuh badan yang lain lah. Jadi daripada bagaimana kanser terjadi, kanser tu kemudiannya akan evolve menjadi lebih smarter and smarter, and then you dapat more and more cells, dan kemudiannya cells tu akan boleh merebak ke tempat lain lah, dan of course the end result is death, ya. So punca-punca penyebab kanser tu bukanlah satu faktor lah, bukanlah sebab you makan itik terlebih ke ataupun you smoking saja ke, tapi faktor-faktor kanser tu ada banyak. Jadi faktor-faktor ni dia bukan berlaku serentak juga, dia berlaku dengan sequence lah. Dia berlaku dengan macam one after the other. So kita ada faktor-faktor persekitaran macam merokok, macam kalau kita sedut asbestos, ataupun kita ada exposure kepada any cytotoxic stuff, ya. Macam chemical mungkin daripada pekerjaan kita ke, ataupun mungkin kita tempat persekitaran kita lah. Dan faktor-faktor yang macam kita semua ada adalah contohnya macam kegemukan ataupun macam obesity ataupun overweight. Kerana bila kita overweight atau obesity ada berlaku inflammation, dan that will basically encourage cancer to happen lah. Okay, lain pada tu macam infection macam saya cakap tadi, macam contohnya virus HIV ataupun kalau patient tu, because bila dapat jangkitan virus tu boleh menyebabkan sama ada inflammation, okay, inflammation macam contohnya kalau kita ada viral infection human papilloma virus dekat kita punya cervix ataupun vagina, ataupun kita ada hepatitis B ataupun hepatitis Z virus dekat hati. So the presence of the virus dalam kita punya structure, dalam kita punya organ menyebabkan radang kat bahagian tu, dan radang tu berlaku lama, berpuluh tahun, dan menyebabkan berlaku perubahan pada kita punya sel, dan sel tu kemudiannya jadi tak terkawal dan kemudiannya menjadi kanser lah. So selain daripada tu macam faktor-faktor lain macam contohnya macam kita makin menua. So aging is a very common, all of us share that same problem, aging, sebab bila kita makin menua, sel-sel kat badan kita ni makin bila dia
divide, lama-lama dia divide akan berlaku error lah, akan berlaku mistakes kan semasa dia divide untuk produce dia punya daughter cells tu. So mistakes ni sepatutnya badan kita kena baiki dia, tapi mungkin badan kita tak baiki dan sel yang ada error tu dia akan menjadi kanser seterusnya lah. So remember that penyebab kanser tu ada banyak, bukanlah satu, dan mereka work in concert with each other, and then di dalam macam sequence, bukan berlaku macam serentak ataupun macam sekali kena anda sampai sekali je exposure, lepas tu tak pernah kena exposure, lepas tu 50 tahun lagi dapat kanser. Selalunya tak macam tu lah, dia ada banyak-banyak faktor yang menyebabkan kanser tu berlaku. Okay, so saya ada pertanyaan mengenai faktor keturunan untuk kanser, dan this is something that I also would like to discuss sebab we are now going through a process, a sort of a trend in our country now where kalau kita boleh tahu seseorang individu tu ataupun pesakit tu dia mendapat kanser kerana dia ada faktor keturunan ataupun hereditary, maka kita boleh lakukan sesuatu untuk menghalang kanser tu daripada berlaku ataupun untuk detect, untuk kita monitor pesakit ni supaya kita boleh detect kanser tu seawal mungkin lah. So apa yang berlaku adalah semasa ibu bapa kita semasa berlaku persenyawaan lah antara telur dan sperma ibu bapa kita, jika ada perubahan kepada the genetic code, ada berlaku perubahan pada gene pada peringkat sebelum pun baby terbentuk, So genetic code yang dah berlaku mutasi tu akan kemudiannya exist dalam semua sel pada individu tersebut. So maknanya sekarang ni kalau katalah bapa kita punya sperma ada bawa genetic code yang rosak dan bersenyawa dengan telur daripada ibu dan kemudian menjadi baby, dan baby tu adalah seorang individu ni, jadi dia akan carry the mutated codes, mutated genes tu dalam diri dia. Dan oleh kerana dia hanya bawa satu pair saja daripada bapa, satu pair lagi daripada mak adalah normal, jadi bila dia membesar, gene yang daripada ibu akan manage to basically control the cancer from happening lah. Jadi bila kita dah besar, kalaulah katalah gene code yang kita bawa tu adalah yang associated dengan kanser seperti kanser payudara ataupun kanser usus pada ketika mungkin kita umur 20 tahun ke 30 tahun ke, gene pair daripada ibu tu mungkin akan menjadi rosak. Jadi sekarang dua gene, dan satu daripada bapa memang dah rosak daripada awal, dan satu pada mak rosak ketika kita dah besar, dan kemudiannya bila itu berlaku maka kanser akan berlaku. So antara gene-gene yang kita tahu yang boleh kita inherit, okay, kalau kita unlucky lah, kalau kita inherit hereditary wise, seperti BRCA gene, breast cancer associated gene. Ada lagi gene macam P53, PARP-B2, FAP gene ataupun sindrom dia dipanggil Lynch syndrome. Tapi yang one thing that is important about these genes adalah faktor keturunan ni sangat-sangat tak common lah, sangat-sangat tak common. So most patient dapat kanser sebab faktor-faktor lain, bukan sebab dia inherit the gene. Tapi kalau kita tahu orang tu ada genetic predisposition macam ni, then it's very good sebab kita boleh monitor dia, kita boleh try to prevent dia daripada dapat kanser. For example, macam siapa yang ada the carrier untuk BRCA gene, then we can actually remove the breast, for example, so that they don't get breast cancer after that. So there are things that we can do. Other than that, of course, dia katalah orang tu dah pun dapat cancer, then kalau cancer dia associated with the hereditary genes, then dia boleh kita boleh test dia punya anak-anak, kita boleh test adik-beradik dia untuk mengetahui sama ada mereka adalah carrier juga. Jadi kalau mereka adalah carrier juga, dan kita boleh closely follow up mereka supaya kita dapat detect kanser jika kanser itu berlaku pada masa akan datang. Okay.
So satu lagi question adalah mengenai antara question untuk penyebab kanser, adakah virus COVID-19 adalah penyebab kanser lah. So perkara ni adalah something yang baru. Virus COVID-19 ni adalah sesuatu yang baru je berlaku dalam 2-3 tahun lepas. Dan kanser ni adalah satu proses yang berlaku bertahun. Maksudnya kita dapat kanser kerana proses yang saya cakap tadi tu yang berlaku bertahun-tahun lah. So World Health Organization ataupun WHO dah memang ada beritahu bahawa kanser boleh berlaku akibat jangkitan virus. Tapi these are like hepatitis B virus, hepatitis C virus, HPV viruses yang macam saya cakap tadi lah. So belum ada lagi data to say that COVID-19 ni can cause cancer at the moment. Sebab I think it's too early to say that whether it can cause cancer or not, sebab dia baru je berlaku dalam 3 tahun. So 3 tahun tu is not enough to actually induce cancer lah. You're talking about 30 years, 20 years macam tu, having a viral infection. Macam contoh HPV, it takes years, like probably 40 years macam tu. Okay. So bagaimana pula dengan vaksin COVID-19 sebagai penyebab kanser? Sebab ramai yang cakap lepas dia ambil vaksin dan kanser tu berlaku. Itu maybe coincidence sajalah. Tak ada data yang kukuh yang cakap vaksin COVID-19 tu boleh menyebabkan kanser buat masa sekarang. So far basically tak ada data lah, tak ada data for now. So now just to confirm with you that kenapa kanser berlaku adalah disebabkan berlaku perubahan pada genetic code of the cells. Maksudnya daripada sel normal, dia punya normal DNA kat sini, masa dia dah jadi kanser tu DNA dia dah berubah. So perubahan ni boleh berlaku dalam masa bertahun-tahun lah. So kalau macam kata orang kata mRNA vaksin kan, so mRNA vaksin tu dia masukkan gene code vaksin tu, gene code virus tu ke dalam badan, tapi dia punya gene tu adalah sangat-sangat sedikit sebab dia macam considered macam sangat lemah lah. So dia punya jumlah tu is just enough untuk you induce the body to produce an immune response. So it's not enough for the mRNA untuk jangkit kita punya sel dan menyebabkan sel kita ni berubah untuk mendapat mutasi ni yang menyebabkan kanser lah. So ni adalah something just for us to understand that the mRNA vaccine cannot actually cause the mutation that can make the cells become cancerous. Right. So again, so this is just to recap because these are from the questions from the members. Sama ada dekat payudara mereka, sama ada kalau mereka ada fibroadenoma ataupun lipoma ataupun cyst, adalah mereka all this can cause cancer. The answer is no. Ada juga yang macam tahi lalat besar macam azaidawati tu pun tak ada, it doesn't cause cancer. Macam eczema juga macam tu. And then those yang macam dekat rahim, diorang ada fibroid, that one also doesn't cause cancer. Diorang ada hemorrhoid for example, ataupun kalau orang lelaki tu kalau dia ada benign prostate hypertrophy, it's not associated with increased risk for cancer lah. Okay, another thing yang members kita tanya juga, sama ada kanser boleh merebak. Macam contohnya kalau macam kata pesakit saya tu, dia punya anak yang tinggal dengan dia tu mengandung, jadi dia risau sama ada kanser dia yang dia ada ni boleh merebak ke anak dia yang tengah mengandung tu, ataupun baby ataupun cucu dia yang anak dia tengah kandungkan tu lah. So the answer is no, kanser tidak merebak seperti itu. Dia tak merebak kepada orang lain directly macam itulah. Kita tak ada transmit cancer melalui udara, we don't transmit cancer melalui makanan. We can share the makanan with the cancer patient, we can share the same plate, the same utensils, we can itu juga tak merebak melalui sentuhan ataupun hubungan seks. Okay, so I hope that is clear. Right. So okay, so bagaimana kita nak sahkan kanser? So remember always jangan takut nak sahkan kanser lah. Kita mesti nak sahkan kanser tu sebab kalau kita dapat catch the cancer as early as possible, then early detection saves life. So jangan takut untuk tampil untuk mengesahkan kanser lah. Okay. So macam mana nak sahkan kanser lah? Of course you have to meet the doctor, dan you buat pemeriksaan dengan doktor tu. Kemudian kita akan buat imaging untuk ambil X-ray ke CT scan ke of the area of concern. Dan of course the gold standard untuk kita cakap yes this is cancer adalah biopsi, iaitu kita akan ambil sedikit tisu daripada bahagian yang kita suspect to be tumor tu untuk kita bawa ke makmal, dan kat makmal kita akan periksa tisu tu sama ada dia cancer ke atau tidak. Lepas kita dah cakap okay this is cancer, this is carcinoma, this is sarcoma, this is melanoma, then what we have to do is kita kena classify the cancer, jenis cancer dia apa.
Kalau macam kata breast cancer, kita kena tahu apa dia punya grade 1, grade 2, grade 3 ke. And then kita akan buat ujian-ujian selanjutnya kadang-kadang untuk tahu macam apakah asal kanser tulang. Macam contoh kalau saya biopsi tumor dekat hati kan. So nak tahu sama ada tumor tu adalah originating dekat hati ataupun dia daripada bahagian badan lain yang merebak ke hati. Maksudnya is a secondary in the liver. So kita akan buat ujian immunohistochemistry. Maksudnya untuk mengetahui apakah tisu asal kanser tu lah. Sebab ada kita punya member yang tanya pasal apakah immunohistochemistry stains. So immunohistochemistry stains ni adalah ujian makmal yang kita lakukan ke atas tisu kanser untuk kita kenal pastikan karakteristik ataupun apa personality kanser tu lah. Okay? Apa dia punya tisu asal dia. So other than that, of course macam contohnya ada juga kita buat daripada biopsi tu kita boleh juga lakukan ujian-ujian lain lah. So kalau macam you all yang very up to date dengan rawatan kanser, you tahu yang rawatan kanser sekarang ada macam-macam. Kita ada targeted therapy, kita ada immunotherapy, kita ada antibody drug conjugate, kita ada macam-macam lah, ada gaman knife lah semua tu. So rawatan-rawatan ni memerlukan kita untuk mengenal pasti sama ada tisu, sama ada jenis kanser pesakit tu sesuai tak untuk rawatan-rawatan ni. Jadi tu yang kita akan buat ujian-ujian spesifik lah, macam molecular test, gene panel testing, kita akan buat NGS. So all this we will do using the tissue biopsy if it is adequate lah, jumlah dia cukup untuk kita sahkan kanser ya. Seterusnya. Okay, so selepas kita sahkan kanser, of course kita kena tahu apakah tahap kanser tu lah. Sebab kita nak decide macam mana kita nak rawat kanser kan. So kita kena buat ujian imaging yang mungkin lebih spesifik ataupun lebih thorough. Macam contoh kalau sebelum ni patient breast cancer dia cuma buat mammogram dengan ultrasound sebelum dia buat biopsi, dan lepas tu kita akan buat CT scan ataupun kita akan buat PET scan ataupun kita akan buat ultrasound dengan chest x-ray ke untuk tahu sama ada kanser tu ada pergi kat mana-mana organ lain atau tidak. And then subsequently kita akan decide whether kita akan rawat pesakit ni untuk sembuh ataupun untuk control. So kalau biasanya kalau pesakit tu dia tahap awal maknanya antara tahap stage 1 sampai stage 3 ataupun stage 0 sampai stage 3. So they are, walaupun stage 3 we are going to treat them for cure. So maksudnya aim of the treatment is for cure. Dan bila kita cakap cure tu kena 5 tahun ke doktor? Cure tu tak semestinya 5 tahun sebab dia bergantung kepada kanser, jenis kanser yang kita discuss tu lah. So macam contoh kanser thyroid, kita boleh cakap okay, what is the 30-year survival rate untuk kanser thyroid, because memang kanser thyroid patient boleh survive that long. Kalau macam kata breast cancer sekarang kita no longer cakap 5 years, we are talking about 10-15 years already untuk breast cancer. So cakap okay, what is the 15 years survival rate for stage 1 breast cancer. So macam tu. So 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tu semua very specific pada each of the cancers lah. Okay. So kalau patient tu tahap advance bukan maksudnya advance tu dah nak meninggal. Bukan. Advance tu maksudnya cancer tu dah merebak ke bahagian tempat lain lah. So it's considered to be stage 4. So stage 4 also varied. Kita ada stage 4 yang kita boleh reset, kita ada stage 4 yang kita tak boleh bagi rawatan. So stage 4 tu pun satu spektrum yang besar ya. Tapi bila kita treat stage 4, kita punya aim is not for cure. Kita panggil aim kita tu for control, for palliation macam tu. So it all of it depends on what is the patient punya tumor burden, apa patient tu punya area yang cancer tu dah merebak, dan juga apa juga keadaan fizikal pesakit contohnya, ataupun sama ada patient tu buat rawatan atau tidak, tu pun penting jugalah. So I ada tunjukkan contoh-contoh survival rate kat sini untuk cancer colon. This one is the 5-year survival rate. So you can see that the earlier the stage, the better the survival rate. So that's why it's very important that we detect cancer as early as possible, because the treatment is going to be simpler, the survival rate of the patient is going to be much better if we detect it as early as possible. Okay, so these are roughly the treatment for cancer. So basically treatment of cancer biasanya adalah multidisciplinary lah. Maksudnya banyak jenis rawatan lah biasanya generally. So you can either have surgery, you boleh ada ubat-ubatan seperti chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy. You boleh buat radiotherapy, you boleh buat brachytherapy, you boleh buat IORT, dan juga boleh makan ubat targeted therapy.
So ada banyak juga rawatan-rawatan terbaru that you can discuss with your doctors, because macam dulu memang macam kata rawatan tu kemo, radio, surgery tu je lah. Tapi sekarang ni kemo, radio, surgery, targeted therapy, immunotherapy, antibody drug conjugate, then you ada gene therapy, you ada macam-macam therapy. You ada nuclear punya therapy. So a lot of therapies that you can discuss with your doctors kalau condition tu sesuai lah. Okay. So ada banyak rawatan. So we can discuss. So bila kita treat cancer, cancer ni bukan biasa-biasa lah. Dia bukan macam penyakit biasa-biasa. Dia memang penyakit yang sangat istimewa. Dan orang yang jadi cancer survivor memang mereka yang terpilih dan insan istimewa jugalah. So bila kita bagi rawatan untuk insan-insan istimewa, mestilah ada kesan sampingan rawatan, sebab dia bukan macam kita bagi air macam tu kan. So kesan sampingan rawatan untuk kanser tu pun pelbagai. So macam contoh kalau kita ada pernah buat pembedahan untuk payudara ke, pembedahan untuk kita punya rahim ke, cervix ke, sudah tentu ada kesan sampingan jangka pendek dan juga jangka panjang, sebab telah berlaku pembedahan kan. Maksudnya kawasan yang kita ada kanser tu telah dipotong, dijahit dan dimanipulate lah. So akan ada long term physical changes that you will experience. So contohnya macam sakit. So macam breast cancer patient, dia akan ada sakit dekat dia punya area where they had the surgery, the breast, ataupun dekat dia punya axilla, dekat dia punya nipple for example. So sakit tu akan datang dan pergi and bergantung kepada pesakit punya aktiviti, macam mana diorang punya individual intrinsic responses kepada scarring processes lepas diorang buat surgery tu, sama ada diorang mengurus ke, badan diorang menaik ke, so diorang akan ada all these kesan sampingan lah. So not to worry jika ada macam sakit macam tu kan, ada macam coding ke dalam, not to worry, ataupun tangan bengkak ke, these are kesan sampingan rawatan that you may experience. But kalau ada benda yang boleh kita lakukan untuk improve on it, you can discuss that with your doctor lah. Okay. So now, lain daripada tu, what's common, macam contoh rawatan yang macam, sebab kanser payudara adalah kanser yang paling common kat Malaysia. So ada ramai breast cancer patient yang mengalami kesan sampingan rawatan daripada macam hormon atau macam kemoterapi kan. So yang biasa kita tengok macam head tu terganggu. So orang kat Malaysia, yang macam wanita-wanita kat Malaysia ni, kalau diorang punya head ni, diorang memang take care sangat. Memang macam head tak datang ke, head ni diorang memang akan susah hati sangat lah. So biasa sangat kemoterapi tu menyebabkan head anda terganggu lah. So head tu terganggu tu maksudnya macam tak datang ke, ataupun dia datang tak kerap dah ke, ataupun dia datang banyak ke, ataupun dia datang sikit-sikit tapi berpanjangan ke. So that is something yang you may face, ataupun you may undergo that kind of challenges bila you buat treatment, because that is the effect of chemotherapy on you. It's very individual to you, and therefore you pun tak boleh nak compare dengan your friends ataupun your fellow survivors because everybody is different. Okay. So of course chemo akan menyebabkan kita punya fertility juga akan affected. So diorang yang macam, siapa yang macam very young, macam they are like in the 30s ataupun diorang late 20s, diorang dah dapat cancer. So if they want to have a child later, they can discuss with their doctors how to protect their fertility while they're having chemotherapy. Okay. So macam tangan, kaki kebas, ada neuropathy, macam tangan tu joints ni semua ni ketat-ketat sebetulnya, those are also common side effect of chemo. Okay. Macam hormon pula sama juga, you can also get the menstrual disturbance dengan hormon, you can get rashes, you can get headaches, you can get a breast pain dengan hormon, ataupun skin discoloration, maknanya dia macam jadi macam gelap lah pigmentasi kan. Tapi sebab hormon kita ada macam-macam jenis, dengan hormon tu pun ada macam-macam brand. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kadang-kadang kita tukar-tukar brand hormon tu, the patient may, their symptoms may resolve. So this is also something that you boleh discuss with your doctor. Okay. Okay, so this is a very important, what do you call that? A very important graph for everybody to see. You can see there, it says tumor growth during different phases of disease management. Why I put it up? Because ramai orang cakap, doktor saya dah cancer free ke? Okay, sebab perkataan cancer free atau perkataan free from cancer tu is something yang quite famous lah among patients. Okay,
So what happen is macam ni, bila kita mula-mula kita didiagnose dengan kanser, pada ketika itu kanser tu kita boleh detect dekat kita punya badan kan. Jadi pada ketika diagnosis dan staging ni, masa tu tumor burden pada badan kita tu tinggi sebab tumor tu masih ada kat badan. Kemudian bila kita buat pembedahan ke, kita buat radioterapi ke, kita buat kemoterapi ke, tumor tu akan mengurang atau akan mati, akan mengurang lah. So bila mengurang, tumor tu sekarang ni bila dah primary tumor dia akan mengurang. Jadi kalau orang yang dia laki, dia dapat sembuh, sembuh lah dia laki, dia dapat sembuh, maka jumlah tumor sel tu akan turun ke kosong kat sini seperti ini. So dia dapat cure. Tapi ada juga yang tumor tu menurun tapi dia tak pergi kosong. Tapi bila kita image diorang, kita buat scan lah, kita buat PET scan lah kat diorang, kita tak ada jumpa apa-apa kanser yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita ni dekat scan. Tak boleh nampak kanser tu. Maknanya kanser tu berada di bawah radar detection. The bawah detection radar. So that's like you cannot detect it, but it is there. It is there, but you cannot detect it. So this is somewhat apa yang kita panggil kanser tu dalam remission. Maksudnya kanser tu berada di bawah di bawah detectability lah. So kanser dalam remission ni is something yang that is the reason why kita akan follow up patient lama. Kita akan follow up patient, kita akan buat scan, kita akan buat mammogram, kita akan buat ultrasound, kita akan buat tumor marker for example. So that kalaulah sel kanser yang kat sini ni tiba-tiba dia nak aktif balik, dan kita akan dapat detect dia, okay. So aktif balik tu bermaksud kanser tu relapse, okay. So relapse dengan recurrence perkara yang sama. So you dapat cancer relapse, dapat cancer recurrence means you dah pernah dapat cancer sebelum ni dan you dah treat cancer tu sampai dia berada di bawah radar of detection, dan lepas tu kanser tu timbul balik. Tak kisahlah timbul balik ke tempat lain. Macam contoh kalau kanser breast, lepas 5 tahun dia timbul balik dekat hati, timbul balik dekat paru-paru, kita panggil tu as cancer relapse ataupun cancer recurrence lah. Okay. So bila kita dah dapat cancer relapse tu, mungkin kita akan lakukan rawatan lagi. Tapi please, you can see here, masa mula-mula kanser tu keluar, kita boleh lakukan rawatan sampai dapat macam sembuh kat sini. Tapi bila cancer relapse, ia adalah lebih sukar untuk dapat rawat kanser tu sampai dapat sembuh macam sedia kala, macam mula-mula dululah. So you can see here, bila kita dapat relapse, bila kita bagi rawatan selepas tu macam control saja. That's why dia panggil second remission. Okay. Dan selepas tu ada kemungkinan mungkin patient akan turun sampai bawah ni, mungkin untuk siapa yang laki, tapi ada juga yang kanser akan continue to increase for example. So this is a normal phases of cancer that we have to be wary about, so that we can do things to ensure that we would be like here, ataupun for example relapse here we can be like that. Okay, so if we can do that, that would be a bonus lah. Tapi of course that depends on a lot of things kan. Okay, so that's why I put there cancer free, aka free of cancer. This is a misnomer. Misnomer maksudnya something yang misnomer lah, macam something yang not actually the absolute truth lah, because it's not possible for us untuk kita tahu sama ada patient tu completely ataupun truly cancer free. Memang kita boleh buat PET scan, kita buat CT scan, tak ada nampak cancer mana-mana, but we cannot say for sure yes there are no cancer cells left within this patient's body, because kita tak ada apa-apa test, kita memang tak ada test yang lagi baik untuk tahu benda ni lah. So that's why saya memang quite difficult for me to say okay you are cancer free, okay off you go, don't need to come and see us anymore. Usually tak, kita akan terus follow up patient sampailah sama ada sampai bila-bila lah, sampai bila-bila. Okay, right. So just remember macam saya cakap tadi, sel kanser ni sebenarnya sangat-sangat kecil. Jadi kan kalau cakap doktor, tak boleh ke doktor cek darah ke, buatlah apa-apa test ke, tak tahu sel kanser tu ada lagi ke tak. Masalahnya kita tak boleh nampak dia, sebab kalau dia terlalu kecil, macam contohnya macam kata 1 cm sebesar guli tu ada 50 juta cancer cell. So boleh imagine satu cancer cell tu berapa kecil lah. So it's really small, so that you cannot see it. You buatlah apa-apa scan pun, memang scan turun daripada langit pun memang tak boleh nampak sel cancer yang sangat-sangat kecil lah. Okay. Alright, so okay, macam mana kita nak tahu bahawa kanser kita ni kiranya macam control ataupun in remission. So you can only know that if you continue on your follow up. So basically when kita lakukan pemeriksaan berkala, okay, kalau kita sendiri di rumah kita tak ada apa-apa simptom, tak ada apa-apa signs kat badan kita yang macam menunjukkan kanser tu datang balik, ataupun bila kita buat tumor marker test for example, ataupun kita buat
apa-apa imaging dan dia tunjukkan tak ada kanser. So maknanya you are good lah, okay? You are good. So otherwise, other than that, kita tak ada lagi yang lebih perfect daripada tu lah untuk mengetahui sama ada kanser kita adalah terkawal atau tidak. Okay, so kalau kita nak tahu macam apakah simptom-simptom that cancer kita tu berulang ataupun cancer relapse ataupun cancer recurrence, so the symptoms will be depending on what cancer that you have lah. Macam for example, if you have breast cancer, the symptom can be another lump, can be what? Maybe nipple discharge ataupun lymph nodes in your armpit, ataupun you have skin nodules ke. Kalau macam kata you cancer colon, then maybe the symptoms will be rectal bleeding juga, ataupun maybe sakit perut ke, perut tu kembung, ataupun maybe kalau dia pergi kat hati dan tak boleh makan macam tu. So kalau ada sakit, kalau macam kata sakit di bahagian tulang, mungkin kanser tu pergi dekat bahagian tulang, tapi sakit yang macam sebab baru lepas buat kerja berat tu bukanlah, kena dah tengok juga sakit yang macam mana lah, ya. Lepas tu kalau macam ada batuk yang berpanjangan yang tak baik-baik selepas kita dibagi rawatan biasa oleh GP, then that deserves to be further evaluated. Dan kalau kita macam memang rasa lain macam lah, macam loss of appetite and then feel very fatigued and then losing weight for no reasons, so rasa macam susah nak nafas ke, ataupun pening kepala ke, ataupun jumpa apa-apa lumps and bumps lah kat badan kita tu, so this could be some symptoms of cancer recurrences. So please see your doctor so that this can be checked. Okay, so we need to give treatment yang tepat lah untuk mengatasi masalah ni. Dan kenapa dia jadi macam ni? Pada tegak. Okay. Dan apa tu, kita make sure that you do follow up, make sure that you do your screening test, make sure that you also on your own you must take care of yourself. Sebab the care of a cancer patient bila you dah habis treatment is not just by the doctor or the team that managing them, they also have to take care of themselves. So take care of themselves means that healthy lifestyle, you have some physical activity ataupun exercise kalau ada masa, then take a balanced diet, yeah, and quit smoking, quit alcohol, then try to reduce your stress lah, okay, and then just keep yourself physically active, and of course you kena positive jugalah in your mental strength tu kena kuat lah, okay. And then for diet, right, I think a lot of cancer patients are very confused about what to take, what not to take. So basically it's so simple. Just take the diet that you are used to taking, okay. Diet yang macam kita orang, kata kita orang Melayu, kita makanlah diet orang Melayu, orang Cina, orang India kan, makanlah diet kita biasa makan tu, tak payah nak tukar-tukar, nak buat macam organik ke, nak beli yang mahal-mahal ke, ataupun nak makan buah-buahan yang macam nama pelik-pelik tu kan, macam daripada Brazil ke, daripada gunung mana-mana ke, tak perlu pun. Just makan diet yang biasa. Make sure that diet tu sederhana, bersih, segar, sedap. Dia tak ada pantang yang spesifik lah untuk cancer patient during the survival period untuk diorang nak elakkan cancer relapses. Just take them in moderate amount dan juga dalam kuantiti yang sederhana, dan juga dia punya fresh lah, maknanya yang bersih, segar dan tak ada not so much process, tak ada banyak chemical lah. So basically macam tu. Okay, so these ones you have to reduce kalau boleh. Alcohol, you boleh kena reduce benda yang macam high calorie lah, ataupun highly sugared for example. Okay, so again makan semua dengan bersederhana, seimbang dan menurut umur kita, ataupun kalau kita ada penyakit-penyakit lain lah, kalau macam kita ada kecil manis ke, kita jaga kita punya diet according to kita punya diabetes punya tabus lah. So tak ada superfood dalam dunia ni, sebab kalau ada superfood saya rasa saya akan jual dulu. So saya akan makan dulu kot superfood tu, supaya sebenarnya dalam dunia ni tak ada superfood. So kalau orang cakap makan ni bagus untuk kanser, it's not really that important ataupun that correct lah. Macam tu kalau macam kata ada superfood tu, macam kesian lah kalau orang yang tak dapat nak mampu nak beli superfood ni, ataupun super blender lah semua tu kan. So macam biasa saja. So yang penting lah nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik tu maknanya yang boleh menyebabkan kita rasa sihat, bertenaga, kita punya immune system tu bagus, kita punya otot, kita punya berat badan tu bagus, seimbang, ideal. And then kalau macam kata kita go through any processes, yang kita punya pemulihan selepas rawatan tu bagus lah. Okay, don't forget to be active, to be physically active. Kita kena either jalan ke, ataupun jogging ke, ataupun apa-apa
aktiviti yang boleh menyebabkan kita punya heart rate tu increases, dan kita boleh tarik nafas dengan dalam dan berpeluh sedikit lah. So these are good for you to do while you are surviving cancer, so that you try to reduce your risk of relapse later on. Okay, so make sure also that your anxiety level should be as low as possible lah. Of course, I understand that kalau kita ada cancer, it's very difficult for us not to think about it. It's not easy for us to be reminded by other people that we have cancer, because orang suka je nak tanya, kau ni macam mana kan, kau boleh makan ni ke tak lah, semua tu. So the anxiety level in you is the onus is on you lah, to control the anxiety level. You cannot change other people, but you can change yourself by by having faith that you are going to be okay, and just follow the advice by your doctors lah. Alright. Okay, so sokongan. So sokongan ni is also important. So kalau macam kata, if you're married, of course from your spouse, from your family. If you're not married, then from your friends or from your colleagues, or even from your fellow survivors. So sokongan is also very important. So like program macam hari ni is a good initiative by KANWork, because it sort of bring all of you together, so that you can get that peer-to-peer support lah, ataupun sokongan untuk you go through this cancer evolution lah, basically. Okay, so with that, I thank everyone for listening. Dah petang-petang ni. So maybe we can also take on some questions. Paraneoplastik ni adalah satu condition yang mana bila seseorang individu tu mengalami sejenis kanser ni, dan kanser tu, katalah kanser paru-paru lah. So kanser paru-paru dia ada simptom ataupun signs dia yang tipikal lah untuk kanser paru-paru. Okay. Tapi pesakit ni dia develop a symptom yang not typical of the cancer paru-paru, for example lah. Jadi bila kita dah check bukan due to any other causes, then that one maybe is called paraneoplastic syndrome. Okay, for the cancer. So biasanya kadang-kadang paraneoplastic syndrome ni jelas macam symptoms ataupun signs yang dihadir dulu kat orang tu, lepas tu bila kita saya rupanya ada kanser, macam tu lah. So saya bagi satu contoh, macam katalah ada lelaki yang pada macam kata umur 50-an, dia dapat a very bad rash dekat dia punya muka, dekat dia punya leher semua tu. Dan macam rash ni macam sakit lah kat badan semua tu, dan dia panggil dermatofibromyositis. Dia macam badan dia macam skin dia ni macam jadi radang lah, jadi very upset. Dan dermatofibromyositis ni kita orang akan check, bila dah check, okay, bukan sebab eczema, bukan sebab apa kan. Dan bila kita check dia orang punya belakang hidung dia orang, rupanya dia orang ada NPC, nasopharyngeal cancer. So the dermatofibromyositis tadi adalah paraneoplastic syndrome untuk kanser nasopharynx. Kita kalau ada 100 orang kanser nasopharynx, 98 orang kalau macam nak tahu dia kanser nasopharynx, dia punya hidung dia block, dia keluar darah kat hidung, dia ada lymph node kat leher kan. So tapi ada 2 orang ataupun seorang daripada 100 orang ni, dia punya presentation tu is very different. That one is paraneoplastic syndrome lah, but don't have to worry about it because it's very uncommon, it's rare. Okay. What's common is common lah. Okay, so tentang ni lymph nodes, kenapa ada pesakit ada beza, ada yang perlu buang banyak, ada yang sedikit, ada yang tak perlu buang lymph nodes sangat dan relates dengan lymphedema. So adakah lymphedema ni boleh sembuh? I think this question is related to breast cancer, sebab lymphedema, breast cancer punya lymphedema, which is associated with the number of lymph nodes yang kita remove from the axilla kan. Okay, macam ni. Dulu cara orang merawat kanser payudara adalah dengan membuat mastectomy. Ni zaman dulu ya, dia buat mastectomy dan dia akan buang lymph node dekat axilla. Kemudian bila kita dah moden, kita dah ada inovasi baru, kita dah ada ubat yang lebih baik, dan kita punya cara pembedahan tu dah mengurang, yang mana kita boleh kenal pasti siapa pesakit yang berada pada peringkat awal ataupun peringkat yang tak berapa awal. So kalau pesakit tu berada pada peringkat awal, maksudnya kanser dia kecil, kanser dia tak ada kena kat kulit, dan kita buat imaging tak ada nampak apa-apa dekat dia punya ketiak, tak ada lymph node, maka mereka ni akan diberikan pembedahan yang ringkas. Macam contohnya white local excision dengan sentinel lymph node biopsy. So
there is no need for us to remove the lymph nodes kalau most likely the lymph nodes are not involved. So kita akan buat pembedahan yang kecil tu, kita remove lymph node sikit je. Jadi macam mana kita nak be eligible to remove lymph node yang sikit adalah dengan melakukan pemeriksaan awal, detect cancer tu as early as possible. So kalau kita punya cancer tu peringkat awal, memang kita boleh go through that kind of surgery. So kalau kita remove sikit je lymph node, sebab kita memang tak perlu pun remove lymph node banyak-banyak, jadi kita punya side effect lymphedema tu akan kurang lah, sebab kita remove lymph node sikit je. Tapi kalau kita datang-datang masa kita diagnose breast cancer tu, kita punya breast cancer tu stage 3 sebab ada lymph node 6 ketul lah, 3 ketul lah kat dalam kita punya ketiak ni. Dan kita tak ada pilihan lain. Doktor tak ada pilihan lain melainkan melakukan neoadjuvant chemo followed by surgery. Tapi surgery dia akan buat axillary clearance jugalah. Cuma kalau kita bandingkan axillary clearance zaman dulu dengan axillary clearance zaman sekarang, axillary clearance zaman sekarang ni dah much better dah. So the likelihood of you getting lymphedema tu memang dah kurang lah. But of course I must understand that not everybody in Malaysia, bila diorang buat surgery tu, dia buat surgery dengan breast surgeon. So ada yang buat surgery mungkin dengan general surgeon. Jadi the severity ataupun bila general surgeon buat surgery, dan maknanya mungkin patient akan buat the axillary clearance macam yang dululah. Tapi pada masa akan datang saya rasa benda tu akan improve sebab kita akan ada lebih ramai breast surgeon yang boleh bantu pesakit-pesakit kita lah. So basically that. So yang penting nak tahu kat sini adalah removal of lymph nodes and the risk for lymphedema will depend on what is your stage when you present. So kalau you stage lambat, stage locally advanced, then memang you kena remove the lymph node banyak. The lymph node banyak dan lymphedema risk is there lah, unfortunately. Okay. Untuk rawatan kanser, ada soalan tentang immunoterapi dan dia punya successful rate dia macam mana, doktor? Okay, first thing first, rawatan immunoterapi ni secara mungkin kalau macam dari segi peratus lah, dari segi peratus, rawatan immunoterapi buat masa sekarang dalam 80% adalah untuk tahap 4. So maknanya dia diberikan untuk mengawal kanser lah, control ataupun palliation lah. So kita bagi rawatan immunoterapi untuk certain kanser, contoh macam kanser paru-paru jenis adenocarcinoma yang tak ada driver mutation. Maknanya mereka ni tak boleh yang macam makan jenis ubat-ubatan lah. So diorang kalau mereka punya kanser ada specific karakter, maksudnya kena ada PDL1 positif. Ini adalah test yang kita lakukan ke atas pesakit punya tumor. So maksudnya macam cakap, doktor saya nak tahu saya boleh tak buat immunoterapi, tolong ambil darah saya doktor. Tak boleh, kita kena test PDL1 tu dekat pesakit punya tisu. Saya cakap okay, saya nak test PDL1 tapi saya tak nak biopsi. Tak boleh lah sebab kita nak kena test dekat tisu kanser pesakit untuk tahu sama ada dia ada tak PDL1 tu. So kalau dia punya PDL1 positif saja, maka dia boleh buat immunoterapi. But bila buat immunoterapi tu, kalau you ada PDL1, memanglah very likelihood that you akan respond. Tapi bukan semua orang akan respond. Tak semestinya semua akan respond. Jadi adalah penting untuk onkologis yang bagi rawatan kat pesakit tu, untuk bagi rawatan immunoterapi tu kalau pesakit tu sesuai, tapi juga monitor patient tu punya respon. So contoh macam katalah lung cancer, kita suggest lung cancer, so pesakit ni lung cancer stage 4, dia memang sesuai untuk buat immunoterapi sebab PDL1 dia highly positive. So decide untuk buat immunoterapi. So pesakit ni dia ada apa? Dia ada sakit dekat dia punya bone metastasis, dia ada susah nafas, dia ada batuk. So bila kita bagi immunoterapi sekali, bagi 2 kali, sakit kat belakang tu dah kurang, batuk tu dah kurang. Okay, maknanya dia respon lah. Atau kalau dia ada lymph node yang kita boleh check kan, ada lymph node tu makin mengecut ke hilang ke, okay kita tahu okay patient ni responding well. Dan lepas mungkin 3 bulan ke 4 bulan ke, kita akan buat scan untuk memastikan ya betul pesakit ni punya kanser dah mengecut. Dan dia respon lah. Kalau patient tu tak respon, dan kita kena tukar. So immunoterapi punya success rate depends on whether pesakit tu punya jenis kanser dan pesakit tu punya tisu kanser dia ada karakter tu yang kita akan tengok lah, PDL1 lah, TMB lah, MSIH lah, adalah benda-benda ni. Tak payah tahu benda ni, biar kita orang yang pening kepala dengan benda-benda ni. So kalau dia ada benda-benda ni, kita orang akan suggest dan making sure that kita akan monitor pesakit, nak tengok betul tak
jalan kat patient ni. So kalau okey, okey lah. So imunoterapi juga ada dia punya kesan sampingannya. So dia bukannya macam air saya cakap tadi lah. So dia walaupun dia macam dengar macam imunoterapi macam sangat-sangat glamour kan. Tapi dia pun ada dia punya side effect yang pesakit mesti tahu. Macam contoh macam boleh dapat hepatitis, boleh dapat radang paru-paru, boleh dapat rash ataupun cirit, so ataupun hypothyroidism, thyroid tu jadi hypothyroid. So benda-benda ni pesakit kena tahu bila diorang nak embark on immunotherapy lah. Tadi doktor sebut paru-paru. So berapa prevalence lung adenocarcinoma di kalangan wanita di Malaysia ni doktor? I think dari segi wanita je saya tak pastilah, tapi basically the lung cancer is number 3 kat Malaysia ni. So dia punya percentage is about 11%. Yeah, I think so. Yeah, betul. Sebab breast cancer is about 34%, lung colorectal cancer is about 18%, lung cancer is about maybe 12% macam tu. That's the incidence of cancer lung in Malaysian females lah. Tapi kalau adenocarcinoma, which is lung cancer ni, dia punya type yang paling common is adenocarcinoma. So adenocarcinoma tu is the majority lah untuk kita orang punya Malaysian female yang dapat lung cancer. So majority is adenocarcinoma. So most of them kalau diorang punya lung cancer tu is stage 4, dan kita akan buat ujian-ujian molecular test ataupun genetic test dekat mereka punya tumor tissue, ataupun kita boleh ambil diorang punya macam darah, dan kita kat darah tu kita cari kalau ada tumor tissue yang sisa-sisa cebis-cebis tumor kat dalam darah diorang. Dan dari situ kita akan cuba tengok ada tak DNA, dan kita check DNA tu untuk apa-apa mutasi lah. So kalau ada mutasi yang kita boleh target dengan ubat, dan kita akan bagi ubat lah. So dalam maybe kalau kita kumpulkan pesakit lung cancer Malaysia perempuan, maybe dalam slightly more than half ada mutasi lah. So kita boleh rawat diorang dengan ubat. Okay. So ni ada tentang kanser untuk orang muda. Kenapa sekarang ni makin ramai lah untuk yang umur bawah 20 tahun, walaupun that patient itu actually tak ada keturunan pun tentang kanser ni? Sekarang ni memang kita nampak insiden ataupun prevalence kanser memang meningkat lah di kalangan yang muda. Saya rasa kalau kita go back to kita punya causes for why cancer happens kan, kalau ingat kat situ, satu is macam lifestyle lah, lifestyle factors. Macam sekarang ni macam maybe increase smoking, diorang tu banyak sedentary lifestyle. Orang muda zaman sekarang tak ada yang macam bersukan sangat ataupun physical activity. Mostly diorang duduk dalam rumah main handphone kan. Macam kalau tak banyak physical activity macam tu. Lepas tu kita punya under the lifestyle tu, kita punya makanan sekarang ni highly processed, kita punya makanan ni highly sugary, kita ni makanan kita banyak lah. Sekarang ni macam zaman dulu kita tak makan sebanyak sekarang. Sekarang ni banyak sangat makan. Kalau macam kita pergi dekat mana-mana, even kalau kita pergi dekat restoran biasa pagi-pagi buta tu pun, pagi-pagi untuk breakfast kita boleh tengok berapa banyak jenis sarapan yang ada dekat restoran. And if you go overseas, you compare dengan the kind of breakfast that the people dekat Europe atau dekat UK makan lah, like really sikit. Kita kat sini nasi rendang lah, pagi-pagi buta ada nasi rendang semua tu. So pemakanan kita tu lah, saya rasa kita excessive lah, kita terlebih makan. Dan kita punya weight kan, weight of our teens, weight of our early 20s. So all this I think contributed to why the cancer incidences are increasing lah. Selain daripada of course exposure to the environmental pollution and chemicals lah. Most of kita punya anak-anak sekarang ni muda-muda dah bawa kereta kan, isi minyak. So yeah, so all this lah saya rasa maknanya urbanization lah. Urbanization and western lifestyle, then sedentary lifestyle and unhealthy eating habits. Okay. Kemudian kenapa ada kanser yang sangat lambat dikesan walaupun dah buat screening berkali-kali doktor? I think kanser yang lambat dikesan ni adalah kanser-kanser yang berlaku dekat bahagian dalaman badan. Itu satu. Jadi dia macam susah kita nak detect kan sebab dia kat dalam. Kedua adalah mungkin kanser tu jenis yang memang jenis yang agresif lah. Kanser yang by nature dia agresif. Macam
liver cancer, macam pancreatic cancer, macam esophageal cancer. These are cancers yang by nature they are aggressive, macam sarcoma. These are cancers yang memang nasib, memang dia agresif lah, tu second. The third thing is actually cancer tu berlaku dalam badan. Kedua is cancer tu memang agresif. Ketiga, simptom cancer tu dia mimik normal stuff. Macam contoh macam kata kanser perut ke ataupun kanser pankreas kan, dia orang macam nanti bila dia orang pergi kata gastrik kan, macam dia punya sakit tu macam gastrik. So dia punya detection rate tu is camouflaged by people thinking that it's due to something else. Okay, so contoh ada patient ataupun macam okay, ada satu patient ni dia ada rectal cancer with liver metastasis, maksudnya dia rectal cancer stage 4 lah masa kita diagnose dia tu. So dia sebenarnya rectal cancer dengan liver metastasis tu menyebabkan dia ada weight loss. Dia macam perut dia macam, sebab hati tu kan menyebabkan perut dia macam rasa macam kembung, tak makan kan. Tapi pada masa yang sama dia tengah melakukan proses nak kuruskan badan. Okay. So dia tak perasan sebab dia ingatkan dia proses kuruskan badan tu yang berkesan menyebabkan dia macam tu lah, sebab dia kurang makan mesti dah gastrik, rasa macam perut kembung macam angin kan. Lepas tu badan makin kurus kan. Lepas tu tak susah nak berak sebab dia kan okay, aku tak makan sangat, jadi sebab tu aku tak berak sangat, berak pun susah, keras. Sebenarnya dia rectal cancer dengan liver metastasis. So sometimes ada simptom yang mimik normal things. Macam contoh macam bleeding, orang cakap okay buasir kan. Macam itulah. Macam breast cancer, orang cakap kalau macam kata breast cancer yang berlaku especially lepas menyusu anak, mastitis. Apa tu? Panggil mastitis dalam bahasa Melayu, saya tak ingat. Bengkak susu dia cakap bengkak susu, padahal is breast cancer. Okay. So these three things lah the reason. Okay. So tadi maksudnya current chemo drugs are better than in the 1990s. So macam ni dengan side effect, doktor? Adakah yang sekarang ni more severe daripada yang 1990s punya? Absolutely not. Side effect of chemotherapy sekarang ni is so much better. So much better, like probably 8 to 10 times better. Sebab cara bagi dengan macam contoh saya bagi contoh untuk kanser usus kan, kita ada ubat nama oxaliplatin yang kita bagi kepada pesakit, dan ubat ni boleh menyebabkan pesakit ada kebas pada tangan lah. Lepas tu ada alergik contohnya. So kita ada macam kita boleh tambah ubat magnesium, kita boleh modify the infusion tu dengan tambah magnesium contoh, dan untuk mengurangkan dia punya numbness tu lah. Dengan kita boleh bagi macam ubat-ubatan macam piriton untuk mengurangkan alergi. And then tu satu contoh. Kedua adalah even jumlah cycle pesakit, macam dulu kita bagi 8 cycle Zolox, sekarang kita boleh bagi 4 cycle Zolox kalau patient tu punya cancer tu tahap awal sikit, macam stage 3 awal macam tu. So boleh kurangkan risiko, boleh kurangkan side effect lah. The second example yang saya nak bagi adalah macam muntah. Macam dulu-dulu kita ada 1, 2, 3 jenis saja ubat untuk chemo-induced nausea vomiting. Sekarang ni kita boleh bagi more medicine for chemo-induced nausea vomiting, either during the chemotherapy itself in the daycare, or we can also give more drugs, more type of drugs after the chemo, means at home. So we have more drugs to target nausea vomiting for chemotherapy lah. Okay. Tadi tu yang numbness dengan allergic reaction kan. Okay. Lain-lain pada tu adalah macam kita punya combination of chemo. Bila macam contoh bila kita bagi chemo sekarang ni tak ada dah macam 10 orang breast cancer patient, 10 orang ni lah dapat chemo A, B. Sekarang ni 10 orang breast cancer patient, 2 dapat chemo A je 4 kali. 2 lagi dapat chemo A, B 6 kali. Lagi 6 lagi dapat chemo A, B dan T. So cancer punya treatment tu dah very individualized. Chemotherapy tu very individualized dari segi dia punya cycle, daripada dia punya combination, daripada dia punya dose. Macam contoh macam kata patient tu dia punya stage awal kan. So chemo A dia tu dose dia 75 je, tak payah sampai 100. Macam tu. So a lot of variation that we can do, that we have done actually, that have made the side effects of the chemo
Very much better. Very, very much better. Okay. So tentang kemo tadi, adakah kemo ni efektif untuk pesakit lung adenokarsinoma positif? Okay, kalau you punya cancer adenocarcinoma, ada EGFR mutation ke, ada ALK, ada ROS1 ke, ada CMET skipping mutation ke, ada macam probably ada 6 ke 8 jenis driver mutation kita panggil. Then the treatment for you, the most suitable treatment for you is actually the targeted therapy. Tapi kalaulah targeted therapy tu kita tak mampu nak beli dia, kita tak dapat nak dapatkan rawatan targeted therapy tu, maka kita kenalah go next to chemotherapy. So chemotherapy tu membantu pesakit. Kalau kita tak dapat targeted therapy tu lah, membantu pesakit daripada kita tak buat apa-apa lah. So do take it. Tapi macam cakap tadi lah, bila buat chemotherapy ke targeted therapy ke, kita kena tahu sama ada diri kita ni benda tu efektif ke tak. So maksudnya bila kita buat treatment chemotherapy tu, lepas kita dah buat 3-4 kali ke, kita kena assess untuk tahu efektif tak, terkawal tak kanser kita tu. That is the most important thing. So you can have a treatment A, B, C according to what your doctor can offer you at your place. But most importantly is actually for us to know whether it's effective or not. Kalau efektif, continue. Kalau tak efektif, tukar. Okay. Ni untuk yang low rectal cancer, dia kata bacaan dia sekarang ialah 4.2. So after 3 months, selepas 3 bulan dia ada bacaan dia meningkat pada 6.2. So apa yang boleh dia faham daripada bacaan CEA ni? Bacaan, okay, CEA ni dia, okay, tapi saya kena tahu you stage berapa. So kalau you stage 4 dia lain. So what, are you stage 2, are you stage 3 or you stage 4, because the you know the implication tu lain. So katalah macam kata kita ni stage 2 ataupun stage 3 ataupun stage 1, kita sekarang on follow up. So kita punya follow up tu CEA marker tu yang macam kita nak monitor lah sama ada kanser datang balik ke tak. So CEA marker tu macam 4. Sekali bulan ni buat follow up baru lepas dapat COVID. Baru lepas dapat COVID, lepas tu pergi ambil darah buat CEA. So COVID can cause radang boleh menyebabkan CEA tu naik. So biasanya kalau on follow up baru first time dapat CEA naik macam tu, kita akan ulang sekali lagi. Kita akan buat macam katalah awal sikit lah, mungkin kita akan buat lagi 1 bulan ke 2 bulan lagi lah untuk tengok trend dia macam mana lah. So kalau macam kata 4 dan 6, lepas 6 tu 12 ataupun 6 tu naik lagi kan, dan of course kita kena buat scan lah untuk tahu what is going on. Sebab COVID dah lepas lah, dah tak ada apa-apa. Kalau kita stage 4, then that's different. Okay, stage 4 is different. So stage 4, kalau kita tengah buat stage 4 means kita sama ada tengah buat treatment ataupun kita ada kanser dalam badan kita dan kita tak buat treatment dan CA kita menaik macam tu, of course kita akan fikir is the cancer lah that is causing the naik kan. Sebab kalau kita tak, bukan stage 4, then that's lain. Ini kalau CA dia menurun, doktor? Menurut bagus lah. Menurut bagus. Okay. Ada yang tanya ni, macam ni CA dia menurun. Oh, CA Maksudnya bagus tu bagus. Good. Okay. So tadi doktor sebut maksud dia setiap pesakit kanser itu rawatannya berbeza kan? Rawatan beza tak sama. Mungkin ada yang kemo dulu, ada yang surgery dulu. Jadi ada juga tanya ni kenapa tak perlu kemo tapi kena ambil tamoxifen. Tak perlu kemo tapi kena ambil tamoxifen. Itu maksudnya anda adalah sangat bagus kerana anda berada pada peringkat sangat awal lah tu. Okay. So kalau you ada stage 1, stage 2A and then ER positive, HER2 negative punya jenis kanser, dah buat pembedahan dah dan rawatan you memang adalah hormon saja. Tak perlu nak kemo ni. Tapi kalau nak, doktor tu boleh bagi. Dia bagilah 4 cycle je. Kalau U2A kan, dia bagi 4 cycle kemo je lah. Kalau you nak sangat-sangat lah. Tapi tak perlu pun. Okay. Sis ni adalah kantung air. Dia tak ada apa. Dia macam dekat badan kita ni, dia macam ada satu bahagian badan kita ni, dia macam cell tu damage kan. So bila damage sel kat situ, dia macam ada macam lompong lah. So lompong tu badan kita ni, takkan lompong tu nak biarkan gas dalam tu kan. Jadi dia macam terkumpul air dalam tu, jadilah sis. So sis ni dia boleh berlaku banyak kali, kadang-kadang dia boleh serap, kadang macam tu lah. Tapi dia, sis is basically not bahaya apa? Tak bahaya. Tak bahaya. Don't worry about it. Okay.
Saya rasa kalau anxiety stress boleh sahaja penyebab kanser kan. Hujung tahun ni ramai orang dapat kanser. Sebab nak kena belanja banyak ni, anak-anak masuk sekolah, nak pergi bercuti lah. So anxiety stress is just a very small small factor lah. Some studies do not show that anxiety or stress induces cancer or cause cancer relapse. Actually tak ada. But what I want to highlight here is actually, wouldn't it be nicer kalau kita tak stress ataupun kita tak anxiety kan? Sebab macam kita, kalau macam kata sekarang ni kita ada cancer, katalah macam kita lah, mungkin lah katalah saya ada breast cancer lah, saya ada breast cancer. So Allah Ta'ala dah tetapkan saya akan hidup lagi 5 tahun lah. Macam mana pun saya punya hayat memang 5 tahun. So dalam 5 tahun ni kalau saya, lebih baik kan kalau saya macam hidup happy-happy, tak ada apa sangat. Walaupun saya tak tahulah saya nak mati lagi 5 tahun, tapi macam saya hidup happy-happy lah, tak payah nak fikir sangat macam tu. That would be nicer kan. I mean the quality of life would be nicer lah. So stress and anxiety ni is there, tapi kita ada cara untuk kita control dia lah, control dia. Maksudnya sama ada kita try to do activities yang boleh divert our attention, ataupun try to do something that contribute to society ke apa, so that we can instead of having stress or anxiety, kita apa tu, reap something, kita enjoy something macam tu. Ataupun you can apa tu, what do you call that, ataupun you can see a professional, see a healthcare professional untuk you dapatkan advice ataupun dapatkan therapy ataupun ubat ke. So do something about it lah. Kalau kita ada masalah, do something about it. Of course lah, saya tak tahu macam mana nak predict kan. So kalau macam kata kalau kita ada breast cancer, okay, apa yang kita akan, faktor-faktor yang cakap, okay, you need to go and do the genetic test lah. Okay, satu, kalau kita ada breast cancer pada usia yang muda, tak kisahlah kita ada mak ke, kita ada adik-beradik ke yang ada kanser ke, kita ni anak angkat, kita tak tahu pun siapa kita punya keluarga, tapi kita dapat breast cancer umur 30, memang kena buat the hereditary test. Umur muda tu is a factor. Okay, especially kalau umur muda tu dengan jenis kanser yang nama dia kanser TNBC kan, triple negative breast cancer. So kalau kanser triple negative breast cancer ataupun ER positif HER2 negatif, dapat kanser payudara pada umur yang muda, kena buat. Okay, second one, kalau kanser tu kanser ovary. Kanser ovary especially jenis kanser ovary high grade serous, bawah umur 45 ke 55 ke, kalau kanser ovary digalakkan untuk kita check sama ada kita ada hereditary predisposition atau tidak lah. Okay, ketiga adalah kalau kita orang yang sama, kita ada breast cancer dan juga kita ada kanser ovary. Kita breast cancer, kita ada juga kanser colon. Kita ni ada breast cancer, ada juga kanser thyroid. Dan kita digalakkan untuk buat checking tu lah. Okay, number 4, kalau kita ada a few family members yang ada kanser. So macam kata kita ada breast cancer umur 55, kata 60 lah, kata umur 60 kita dapat breast cancer, tapi kita ada adik-beradik yang ada breast cancer, atau ada adik-beradik yang ada ovarian cancer, ataupun mak kita ada breast cancer, kita punya apa tu, sister ada breast cancer, then yes, kita akan digalakkan untuk check benda ni. Number 5 adalah kalau kita ada di kalangan keluarga kita, bukan. Kalau kita ni lelaki dan kita ada breast cancer. So kalau kita lelaki dan kita ada male breast cancer, kita mesti check untuk hereditary predisposition. Jadi kalau kata saya dapat breast cancer, bapa saya ada male breast cancer tapi tak pernah check lah, mungkin dia dah meninggal dah. Saya mesti check kalau bapa saya ada male breast cancer. Okay. Ini semua orang yang kira macam high lah, memang high rate yang kita nak suruh pergi check lah. So in this patient whereby dia ada breast cancer, adik dia 2 orang ada thyroid cancer, yang liver cancer tu maybe tak adalah. Tapi adik 2 orang ada thyroid cancer, dia sendiri ada breast cancer, kalau umur dia muda, please go and check. Macam mana nak check dia? Macam nak check dia adalah kena dirujuk sama ada onkologis masing-masing ataupun breast surgeon masing-masing boleh bagi diorang counselling, dipanggil genetic counselling sebelum diorang melakukan ujian tu lah. So tu satu cara. Cara kedua adalah berjumpa dengan genetic counselor. Kita kat Malaysia ni ada genetic counselor, tapi ada yang private, ada yang government lah. Tak ramai sebenarnya, tapi boleh dirujukkan lah. Oleh kerana dia bukanlah something yang urgent, jadi kalau kena dapat appointment 6 bulan pun tak apa, ambil je appointment tu, 6 bulan pun okey, setahun pun okey, sebab dia tak urgent, just nak tahu je kan. So
berjumpa dengan genetic counselor and then buat test. Okay, so test ni ada boleh sama ada ambil darah kita ataupun kita ambil alio kita dan kita hantar kat lab. Then lepas kita dah buat test tu, dia punya treatment tu, treatment pula, dia punya result tu dalam macam lebih kurang sebulan ke 2 bulan macam tu akan tahulah result tu. So selepas dapat result, kalau kita positif, kita akan jalani counselling lagi lah dengan genetic counselor. Dan kita akan tahu apa kita punya option selepas tu lah. Dia tahu kita ada hereditary genetic predisposition lah. Lepas tu kalau kita positif, dan kita akan buka peluang untuk kita punya first degree relatives, kita punya adik-beradik, kita punya mak bapak, kita punya anak, untuk jika diorang nak buat test lah. Tapi tu genetic counselor kita yang akan discuss dengan kita dan akan deal with that lah. Kalau negatif, then you don't have to do anything. Tak ada apa-apa. Okay. So ni ada pertanyaan, dia pesakit kanser paru-paru. Kebetulan bulan lepas dia ada jatuh dan kepala dia ada darah beku. Kemudian dia ada scan and ada mets ke otak. Adakah ini disebabkan jatuh tu atau macam mana, doktor? Dia macam pergi balik ke belakang. Rasanya mets kat otak tu yang menyebabkan jatuh. Ataupun jatuh membawa incidental funding, membawa kepada rupanya ada metastasis dekat brain lah. So kanser paru-paru ni dia memang very very common untuk pergi kat brain lah. That's why untuk orang yang baru diagnose kanser paru-paru, dia akan disuruh buat MRI brain kan, ataupun CT scan brain. Baru-baru diagnose tu, kita memang nak tahu apa status dekat brain. Ada tak kanser dah ada kat brain. Sebab memang quite common untuk pergi brain lah. So either macam either the brain metastasis tu trigger macam a very simple seizure dan jatuh ke, ataupun jatuh tu membawa kepada penemuan tu lah. So either all lah. Tapi bukanlah jatuh tu menyebabkan kanser pergi sana, bukan. Kanser tu dah memang pergi sana lah. Oh, okay. So possible ada kanser dulu di situ baru ke paru-paru? Bukan. Kanser paru-paru memang suka pergi brain. Okay, suka pergi brain. Okay. Jadi brain metastasis ni is a common complication, it's a common problem kalau kita ada lung cancer. Okay, sama macam kalau macam kanser triple negative breast dengan kanser HER2 positive breast pun suka juga pergi ke brain. Probably dalam 50% may go to the brain lah. So for lung cancer, at first diagnosis of lung cancer, we will screen the brain to see whether lung cancer yang baru diagnose ni sebenarnya dah pergi brain ke tak. So kita, but of course not everybody will get that lah. So basically the idea here is jatuh tu menyebabkan penemuan bahawa kanser dia dah spread to the brain. Ataupun kanser yang dekat brain yang secondary daripada lung tadi tu telah menyebabkan some seizure dan dia jatuh. Ataupun bleeding dan dia jatuh. Dan okay, rupanya ada kanser kat brain. Macam itulah. Alah, sauna tu okey. Tapi macam bekam tu saya tak berapa lah. Sebab saya tengok ada patient yang dapat macam ada patient saya yang buat bekam tu, lepas tu dia orang dapat abscess besar kat belakang tu. Mungkin sebab dia punya jarum bekam tu tak bersih, jadi dia dapat abscess besar lah. Lepas tu macam ada juga patient saya yang pergi buat acupuncture dekat macam acupuncture yang macam tak berapa bersih kan, macam kat tepi jalan lah, macam dia bayar RM20 macam tu. So dia dapat jangkitan kuman, kaki dia gangrene tau. So bila buat benda macam ni saya okay, sauna tu no problem lah, ke sauna tu just dia tak ada apa-apa yang mencucuk-cucuk dekat badan kita ni kan. Tapi bila kita buat procedure yang macam tu, yang macam ada break in the skin ni kan, pakai needle semua ni, dia kalau tak hygienic, kalau tak bersih kan, tak bersih, kalau macam pesakit yang macam yang stage 4 ke, ataupun dia tengah buat kemo, badan dia, immune system dia lemah ke apa ke, then dia dapat opportunistic infection, then it can be very detrimental lah maksudnya benda tu. So itulah. Okay. So tadi doktor share tentang saiz kanser tadi kan. So kalau saiz kanser terlalu kecil, adakah blood test pun tak boleh detect benda tu? No. Betul cakap, kalau macam kata kanser tu kita boleh detect pakai blood test. Saya ni tiap-tiap 2 bulan saya buat.
So nak tahu kanser ada ke tak. So kita Okay. akan buat, tapi sebenarnya tak boleh, tak ada. So saya still juga macam you all semua, saya buat mammogram, saya buat ultrasound. Nanti tahun depan saya umur 50 tahun, saya mungkin akan buat low density CT scan kot untuk tengok screen for cancer lung. So yeah, I'm doing all that sama macam yang saya advise. Kalau benda tu lagi senang, boleh check darah je. Boleh macam buat mesin pegang ni macam tu kan. Saya akan buat, tapi tak ada. Masalahnya tu semua tu mengarut je, tipu je semua tu. Okay. Kalau kita ada cancer breast dan kita dah diagnose dah buat staging dan dah memang dah ada kita punya opportunity untuk kita buat operation, dan kita buatlah sekarang. Tak perlulah delay-delay tu, kecuali kita ada apa-apa masalah macam tu. Dia bolehlah buat sekarang, tak ada masalah. Tapi macam saya tak sure lah macam nak jawab berapa cepat kita nak buat tu, sebab everybody is different. Cancer tu cancer jenis apa? Triple negative breast cancer ke, HER2 positive type breast cancer ke. Jadi cancer tu ada tak lymph node dekat ketiak ke, ataupun berapa besar cancer breast tu. Tatah the whole breast is occupied with cancer, then of course I cakap okay, if possible do like this week. But kalau cancer tu kecil benar macam 1.5 cm macam tu, dia tak ada lymph node, cancer tu pun grade 1, ER positif, HER2 negatif, then adalah masa yang kita boleh bagilah sebab cancer tu less aggressive. So it depends a lot on all this information. So you have to ensure that you have all this information. So now ni pun not everybody will go for surgery first. Some people kita akan bagi neoadjuvant chemo kan sebelum surgery. Tak semua orang terus kita buat surgery. So breast cancer sekarang pun lain-lain. Jadi kalau macam katalah if you are in a hospital where your surgery date is going to be in 2 months time, sebab memang ramai gila lah dekat situ. So surgery date you bulan 1 tu, bulan 2 nanti baru you akan buat surgery. So discuss dengan your doktor sama ada you boleh buat chemo dulu. Neoadjuvant chemo macam tu. Sementara nak tunggu surgery tu. So that will be something yang kita boleh discuss lah. Tapi kalau kita tak ada opportunity, memang doktor cakap okay, memang your ni is surgery dulu. Kalau opportunity tu ada untuk buat macam secepat mungkin, buat secepat mungkin. Jangan delay lah. Okay. Sebelum kita close session ni, doktor komen tentang cancer marker can detect cancer at early stage. Cancer marker. The answer is no. Cancer marker, I would say that it is like absolutely no lah. Maksudnya ada juga orang yang dia buat cancer marker, kemudian cancer marker tu tinggi, dan bila buat more investigation dan dia found to have macam cancer ovary ataupun cancer lung, memang ada lah, tapi tak common langsung lah. Actually tak common sebab cancer ni bila dia dalam kuantiti yang kecil macam peringkat awal, dia tak keluarkan pun tumor marker tu. Dia keluarkan tumor marker tu bila dia dah tumbuh dengan tak terkawal, dah mutasi, dah jadi macam dah berubah macam tu, yes, dia keluarkan tumor marker lah. Masa peringkat awal-awal 5 sel 10 sel tu dia tak keluarkan tumor marker sebenarnya. Jadi it's so difficult for us to actually identify cancers by detecting tumor markers lah. So there are some new investigation nowadays whereby they take the blood of cancer patients ataupun of people yang nak try to detect cancer awal. Dia ambil the blood and then they look for tumor DNA. Bukan tumor marker tau. Maksudnya sekarang ni macam saya cakap tadi, kalau orang ni ada cancer dan cancer dia damage and then dia keluarkan sepihan-sepihan sel cancer tu dalam darah, dan diorang ambil benda tu dan diorang analyze, and kalau diorang dapat identify DNA yang abnormal lah, DNA yang mutated, yang dikenal pasti sebagai cancer, then yes, you can detect the cancer lah. But this is still investigational, maksudnya dia masih dalam research, masih dalam proses penyelidikan lagi lah. Kita tak apply that dalam clinical practice lagi. So kalau kat luar sana ada klinik-klinik yang klinik ke ataupun apa-apa organisasi ke lah yang cakap dengan you, ada test ni untuk detect kanser awal untuk orang yang sihat walafiat, datang bagi darah, bayar 20,000 untuk detect kanser awal, tak payahlah ambil benda tu. Itu semua adalah bullshit saja. Maksudnya dia menipu you je lah, scammer. So tak ada test macam tu. Kalau ada memang kita dah offer dah lah, tapi tak ada. Okay.